प्रोविंशियल इलेक्शन होते हुए दिखाई नहीं दे रहे, तो इमरान खान साहब को नहीं नजर आ रहा है कि एक वीक सिचुएशन उनकी बन रही है? इस वजह से लगता है कि इनके जो मेन लोग हैं, चाहे असद कैसर साहब हैं, चाहे फवाद चौधरी हैं, ये सब कह रहे हैं कि जी आप बातचीत कर लें। जी, बातचीत तो देखें, खान साहब बड़े दिनों से कह रहे हैं, हम भी डेलीगेशन में मिले थे उनसे, सिविल सोसाइटी का भी फिर एक वफद मिला था और खान साहब ने कहा था मैं तैयार हूं बातचीत के लिए। लेकिन सवाल ये है ना कि जो मौजूदा हुकूमत है और एस्टेब्लिशमेंट है, उनको ये डर है कि ये इंतकाम लेंगे और खान साहब इस तरह की बहुत सारी बातें कर भी चुके हैं, पुलिस अफसरों के खिलाफ कर चुके हैं, जर्नैलों के खिलाफ कर चुके हैं, सियासतदानों के खिलाफ कर चुके हैं, तो उस सिलसिले में वो कोई एश्योरेंस देने को तैयार नहीं है। तो कौन है जो खुद ये दावत दे के आओ आके मुझसे इंतकाम लो, उन्हें इक़्तिदार का रास्ता दें? हुकूमत देने को तैयार नहीं है, ना एस्टेब्लिशमेंट देने को तैयार है, इसीलिए कि उन्हें डर है कि ये आके कोई हिसाब लेंगे या आके इंतकाम लेंगे। तो ये चीज़ इन्हें वाज़े करनी चाहिए अपनी तकरीरों में भी कि हम इंतकाम नहीं लेंगे। हम जो है जिस तरह से पाकिस्तान में इंतकाम की रवायत मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने नहीं लिया, तो खान साहब को भी चाहिए कि ये आप चीज़ दफन कर दें, तो इससे ही उनके इक़्तिदार में आने की राह हमवार सकती है। सिर्फ मज़ाकरात से तो नहीं हो सकती। मज़ाकरात में तो ज़ाहिर है उनकी ये शर्त होगी, वो बार बार नून वाले कहते हैं कि अच्छा फिर आपने जो पिछली दफ़ा हमें हुकूमत से निकाला है फौज के साथ मिलके, उसकी माफ़ी मांगे, आपने जो हमें गलत सजाएं दी हैं उनकी माफ़ी मांगे। वो खान साहब ज़ाहिर है ना मांग सकते हैं, ना सियासी तौर पर उन्हें ये सूट करता है, तो इसलिए मुज़ाकरात भी नहीं हो पा रहे। तो राजा सिप्तैन एक वकील हैं, वो ले तो गए हैं मामला, रेफरेंस तो उन्होंने दायर कर दिए चीफ जस्टिस साहब के खिलाफ। उन्होंने कहा है जो सुओ मोटो थी वो मुतनाज़ा थी, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को डिवाइड कर दिया है, तो वो जो रास्ता है उस पर तो निकल पड़े हैं ये हुकूमत, जैसे आप अभी फरमा रहे थे। अब थोड़ा सा अगर हम इस पर आए कि फौज का इसमें कोई ऐसा सच हमें दिखाई नहीं देता। देखिए ना, आप भी जानते पाकिस्तान की सियासत और पावर प्ले को बहुत अच्छी तरीके से। हमारा ख्याल है शायद बात इधर तक जाती ना अगर उनको ये होता कि कहीं से इस्टेब्लिशमेंट मुदाखलत करेगी और फोर्स करेगी कि आप ये रूट लें ये ना लें, तो मेरा ख्याल है उधर से तो ये मुतमईन है हुकूमत। जी, मेरा ख्याल है कि अगर उनकी तरफ से कोई रुकावट होती या मुश्किल पेश आती या मुखालफत करते तो ज़ाहिर है हुकूमत रुक जाती, फिर हुकूमत की ये जुर्रत ना होती। तो हुकूमत को ज़ाहिर है सपोर्ट हासिल है या उनकी सोच को उसके साथ सपोर्ट हासिल है। और आज NSC की मीटिंग भी थी, उसका देखें क्या एलामिया आता है और उसमें क्या कोई इस चीज़ की इंडिकेशन दी जाती है या नहीं दी जाती। तो ये वाज़ेह बात है कि अगर एस्टेब्लिशमेंट जिसके साथ खड़ी होगी वही जीतेगा और वही आगे जो है वो दवाम पाएगा। जी, आज जो सिक्योरिटी काउंसिल, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में उन्होंने यही कहा है कि मुल्क की सलामती और इस्तेकाम के लिए सबको मिलकर अपना किरदार अदा करना पड़ेगा। फौज के हवाले से उन्होंने कहा कि उनकी जो सैक्रिफाइसेस हैं उनको सराहा है उन्होंने, और कहा कि अंदरूनी और बैरूनी सलामती पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता, कौमी मामलात पर किसी भी दबाव के नीचे नहीं आएंगे। तो ये बातें कही है। मेरा ख्याल है अगर इस पर जाएं कि ये जो हुकूमत को हम कहेंगे एक तरीके से ऑफर आया PTI की तरफ से, कल भी आया परसों भी आया, ये इस हद तक बात कह दी गई कि जी हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट और जो है PTI वो बैठ जाएं, बात कर लें, नेशनल इलेक्शंस की डेट दे दें। और फिर असद कैसर साहब ने अलग कहा कि जी हम तो आईनी तरमीम के लिए तैयार हैं। तो आप देख रहे हैं कुछ तब्दीली PTI यानी इमरान खान साहब के इसमें हिकमत अमली में? नहीं, मेरा ख्याल है वो अभी तक 1 तारीख को इंतखाबात के लिए तो तैयार नहीं हुए। अभी तक तो वो ज़ाहिर है उनके हक में जजमेंट भी आ गई है सुप्रीम कोर्ट की, तो उसके बाद तो वो और समझते हैं हम मजबूत हो गए हैं। तो वो चाहते हैं कि ये पहले इलेक्शन हो, सूबाई असम्बलियों के पहले हो जाएं ताकि कौमी असम्बली बहुत आसान हो जाए उनके बाद, क्योंकि कौमी जब सूबाई असम्बलियों में उनकी हुकूमतें बैठी होंगी तो मरकज़ के इंतखाबात तो बहुत आसान होंगे उनके लिए, वो तो उनकी झोली में जा गिरेंगे। तो अगर उनको लगता है कि ये इतना ही आसान है, एक तो जो आप फरमा रहे हैं जो हम सबको नज़र आ रहा है, उनको भी यकीनन नज़र आ रहा होगा कि जजमेंट जो है वो
ان کے حق میں ضرور آئی ہوگی، ان کے موقف کے حق میں، لیکن بہرحال وہ کتنا زیادہ تناؤ پیدا ہو گیا اور یہ ججمنٹ امپلیمنٹ ہونے کو تو نہیں ہے، لگتا تو نہیں ہے. تو اس صورت میں یعنی کہ ان کی جو اسٹریٹجی تھی کہ جی ہم ان کو گھر بھیجیں اسمبلیز کو اور ویل گیٹ نیشنل الیکشن، سہیل وڑائچ صاحب وہ تو پروونشل الیکشن ہوتے ہوئے دکھائی نہیں دے رہے. تو عمران خان صاحب کو نہیں نظر آ رہا ہے کہ ایک ویک سچویشن ان کی بن رہی ہے؟ اس وجہ سے لگتا ہے کہ ان کے جو مین لوگ ہیں، چاہے اسد کیسر صاحب ہیں، چاہے فواد چودھری ہیں، یہ سب کہہ رہے ہیں کہ جی ہاں بات چیت کر لیں. جی بات چیت تو دیکھیں خان صاحب بڑے دنوں سے کہہ رہے ہیں، ہم بھی ڈیلیگیشن میں ملے تھے ان سے، سول سوسائٹی کا بھی پھر ایک وفد ملا تھا اور خان صاحب نے کہا تھا میں تیار ہوں بات چیت کے لیے. لیکن سوال یہ ہے نا کہ جو موجودہ حکومت ہے اور اسٹیبلشمنٹ ہے ان کو یہ ڈر ہے کہ یہ انتقام لیں گے، اور خان صاحب اس طرح کی بہت ساری باتیں کر بھی چکے ہیں، پولیس افسروں کے خلاف کر چکے ہیں، جرنیلوں کے خلاف کر چکے ہیں، سیاستدانوں کے خلاف کر چکے ہیں. تو اس سلسلے میں وہ کوئی ایشورنس دینے کو تیار نہیں ہے. تو کون ہے جو خود یہ دعوت دے کہ آؤ آ کے مجھ سے انتقام لو؟ انہیں اقتدار کا راستہ دیں. حکومت دینے کو تیار نہیں ہے، نہ اسٹیبلشمنٹ دینے کو تیار ہے، اسی لیے کہ انہیں ڈر ہے کہ یہ آ کے کوئی حساب لیں گے یا آ کے انتقام لیں گے. تو یہ چیز انہیں واضح کرنی چاہیے اپنی تقریروں میں بھی کہ ہم انتقام نہیں لیں گے. ہم جو ہے جس طرح سے پاکستان میں انتقام کی روایت محترمہ بینظیر بھٹو نے نہیں لیا، تو خان صاحب کو بھی چاہیے کہ یہ آپ چیز دفن کر دیں. تو اس سے ہی ان کے اقتدار میں آنے کی راہ ہموار سکتی ہے. صرف مذاکرات سے تو نہیں ہو سکتی. مذاکرات میں تو ظاہر ہے ان کی یہ شرط ہوگی، وہ بار بار نون والے کہتے ہیں کہ اچھا پھر آپ نے جو پچھلی دفعہ ہمیں حکومت سے نکالا ہے فوج کے ساتھ مل کے اس کی معافی مانگیں، آپ نے جو ہمیں غلط سزائیں دی ہیں ان کی معافی مانگیں. وہ خان صاحب ظاہر ہے نہ مانگ سکتے ہیں، نہ سیاسی طور پر انہیں یہ سوٹ کرتا ہے، تو اس لیے مذاکرات بھی نہیں ہو پا رہے. تو آپ کو آخر میں کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ بظاہر آنے والے یعنی کہ دنوں میں آپ کو مذاکرات ہوتے ہوئے دکھائی نہیں دے رہے؟ جی نون فی الحال مذاکرات کے لیے اس وقت تک تیار نہیں ہے جب تک پی ٹی آئی جو ہے وہ مستقبل کے بارے میں اور ماضی کے بارے میں وضاحت نہ کرے. وہ کہتے ہیں کہ جتنی دیر تک یہ وضاحت نہیں ہوتی، جتنی دیر تک مستقبل کے بارے میں وہ بات واضح نہیں کرتے، اتنی دیر تک ہم کیوں مذاکرات کریں؟ جب ہم نے سب کچھ فیس کرنا ہے تو پھر مذاکرات کیے بغیر ہی فیس کریں گے، مذاکرات کر کے کیوں فیس کریں؟ جی تو آپ کی کنکلوڈنگ کیا ہوگی پاکستان کے لوگوں کے لیے ایک اسسمنٹ؟ یہ دعا تو یہی ہے کہ یہ سارے بیٹھ جائیں اور آپس میں بیٹھ کے بات کریں اور انتخابات کا راستہ نکالیں. ایک ڈیٹ کو الیکشن ہو جائیں اور دونوں میں سے جو جیت جائے وہ اقتدار کے مزے لے. تو ٹھیک ہے، آپ اس پر ہی ختم کرتے ہیں کہ آپ کہہ رہے ہیں ناظرین کو کہ دعا مانگیں، رمضان کے مبارک مہینے میں سب دعا مانگے کہ سب کو عقل اور سمجھ آئے. بہت شکریہ سہیل وڑائچ صاحب ہمارے ساتھ پروگرام میں آنے کا. ناظرین ہم ختم کرتے ہیں. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.